Another day, another work day. So, alam nyo ba guys? Kasama ko si Kyla, ang aking bestie. We're body for today. Go Kyla, I cheer you up. So, we're gonna vlog. Tunghayan nyo po ang aming gagawin sa pag-housekeeping. I will teach her how to how to tupi the towel. Yeah. Watch it. Ilan yung towel, Bes? Apat? Apat na towel, apat na wash cloth, tapos isang bath mat. May andito ba ang mat? Ito, bath mat. Tsaka dalawang hand. Okay. Okay, Natalia muna. Okay. Ako yung isa. Paano gagawin? You will here. Here. You will tupi. Tupe. Yeah, but you will see this. Tegeta. Oh. Oh, tegeta yung ano mo. Ipapaloob mo yung tegeta. Papaloob. Okay. Take na po. Then, yan. yan. Then you will tupi. Tupe. This one. Half. Yeah. Oh, then Then you will fold you will fold. two only. This one. Yeah. Oh, next. Okay. Towel. Next. Okay. Towel. Towel dito. Apat yun eh. Okay. This one. Then you will catch. Wow, fast learner. But you fold two. Yeah. Yes. Then next is Mat. Batman. Wait lang, tuturo mo tayo. Isa lang mat. Di ba may ano yan? Ito may design. Oo, yung parang map. Yan. Tiketa. Papaloob. Iaano mo siya? Half. Tatlong tupe. Hindi, dalawa lang. Dalawa. Yan. Yun lang. Kasi sabit lang gano'n. Dito sa ano to, bathtub. Gagawin mo lang. Bathtub. Bathtub. Oh. This one. You will tupi-tupi. Yung tiketa. Pwede Where's naman the yun eh. ito? Ito. Gusto pag lumampas, ipasok mo lang. Ganyan. Then, sabit. Tapos iyan sa bathtub. Okay. Next is Hand towel. hand towel. Ito, hand towel. Ganun din. Ay, pag dito, pag sa kawin nilalagay, ganun din sa tulad sa mat. Igaganon mong tupi. Dalawa. Ganjit na din. Oo. Tatlo din. Dalawang tupi. Dalawa. Like this. Gaganon yan. Tapos, Kasi, nga ito yung towel. Ay, towel to. Ipapatong to, tas yung wash towel. tapos ibabatang dito. Oo. Pero, pag sa bathroom, ganito. Sa bathroom, dalawang ganon. Ay, isa lang. Tapos, sabit na. Ay, tama ba? Tapos, Iba kasi nakaganyan lang eh. But yung ano, doon, pag may ring, ganun lang din. yung bilog na rin. Oo. Pag may ring, ganyan. Kasi kailangan papaliitin. Kasi isasabit mo doon. Okay. Pero pag ano, tutupi pa. oo, gano'n. Ganyan. Yung iba kasi nasa labas, yung ano. Gaganon mo lang. Ayan, ganun. Okay. Okay. Then, ito, lalagay dito sa loob. Ayan. And this one, Ayan, yung triangle. the design. Ito sa bathroom. Yan. Ito. Triangle. Design. Ano mo yung tiketa din? Where's the ticket? Ito yung maliit. Yan. Ganyan. Then, here. Yun lang. Ay, kailan lang. Tapos, Yung sabi mo doon, iyan mo. Hindi! Pag ganyan. Ang ginagawa ko na, ganun eh.
Para may design. Ganito. Yan! Araw. Okay na. Paano naman isabit yan sa ano? Teka lang. Ito. Mag-refill ka doon, di ba? Ay, ano po natin? Tutupi. Yan, mag-refill na tayo. Dito, ilan ang towel? 3. Oo, 3. There's the one. Yan. Tapos yung... 3 towel. Yan, yun. Ito. Oo, sa gitna. Ay, aligtad ka niya. Wait. Then here. Ayan lang, ganun lang. Then the other one. Iniipit ko lang, ganyan. Para may design. Yan. Yun lang. Tapos lagi ito naka-open. Pag kunyari, pag tapos na. Para alam nila. Tapos ito, maiiwan tag isa-isa. Sa towel. Ito na siya, guys. Magtutupi na ng towel. Mag-refill. Paano to, Bens? Ayan, dito. Sabit mo dyan. Dyan. Dalawang tupi lang. Oo. Dito. Tapos kailangan pantay. Ate. Yan! Tapos, Is, ito. hindi. Pagpatong mo ng towel dito, iyan mo yung washcloth. Hindi! Yeah, washcloth. Yan. Naka-triangle. Yan. Isasabit mo lang. Ganyan. Yan. Yan. Triangle. Then, Batmat. ito. Yan. Iyan mo lang sa bathtub. Where's the bathtub? Ayan, besara mo. Ay, ito? Hindi, bes. Ito. Lalagay mo lang sa gilid. Dito? Oo. Dito lang? Oo. Mamaya na natin lagay. Hindi. Dito? Ay, ito? Dito lang, bes. Kaso basa. Dito lang. Dito lang. Hindi na pahaba. Pag ano, di ba natupi mo na? Na ganon? Hindi. Itupi mo. Ay, ganyan. Yan. Kasi sasabit mo lang. Ayan, pag ganyan. Tapos, Ayan lang. Ganyan This lang. one? Ayan, ito sa ring. mas nakaganto din. Dito? Oo. Iksian mo lang. Paano iiksihan? Kaso mahaba. Ayan naman na lang ulit. Tupiin mo. Pangalawa. Yan. Tapos saka mo isabit. This one? Ayan. Okay. Yan. Perfect. Inisin mo na. Okay na. Sarambet, ayusin ko lang ito na ano yun. Na-stretch. Okay. Oh, next. Where's the... Ay! Ito ba yung malinis? Hindi yan. Madumi na. This one. Yan. Oh, perfect! Sinilit. Nai-stretch naman siya, guys. So, kailangan lang natin siyang pilitin. Lahat ng bagay pinipilit, guys. Next is the sheets. Sheets. Yan. Ay! Tama ba? Tama. Ito yung manito. Paling yung kama natin.
in siya. Yes. Yeah, kasi pag di na-tuck in, hindi siya papasok sa loob. Perfect. Usad. Usad! Dapat ganun. Sobra. Ito? Sobra dito. Yan. Yan. Perfect. Then, Dubai! where's the Dubai? Dubai? Dubai! Di ba soap ko? Dubai? Baliktad ba? Dubai. It's Dubai. Baliktad ba? Hindi. Tama lang. Oo. Tama lang ang Dubai. Oo. Hanggang, yan. Bra. Ay, bakit baligtad? Kasi wala nang tuck-in dito. Baligtad no? Pag ganun. Baliktad ba? Walang tuck-in dito yan. Hindi mo siya matatuck-in. Pag ganito, pahaba. Yan. Ulin mo dyan. Ako dito. Yan. Dito ba? Yan. Binigay lahat. Yan. Perfect. Yan. Parang ang kapal nitong Dubai nito. Comforter kasi yan eh. Ba't yung sa isa ba? Dubai tawag comforter lang naman. Wala mo parang. Oh. Then, eto muna. Oo nga pala. Baligtad. Tama ba? Yan. Then, Akala nga ba ipailalim yung Dubai? yeah. Ba't kanina hindi naman pinailalim? Ganun din. Ano ba? Kasi di ba ito yung top sheet natin, i-gaganan natin. Okay. Pero parang manipis yung Dubai natin. Ayun nga, kala ko hindi yan eh. Next is... Sa Iba, back na to. Wala. Sobrahan na ng konti para matakbo. Yan. Natatakin mo dyan. Game. Okay. Ito na guys. The moment of truth. Oh yan. Yun na. 2, 3, go. Parang may naiwan. Okay. 2, 3, go. Go 1, 2, 3, go. Ang galing. Perfect. Nakamiss ako. Papatang yung ano. Yan. Oh, kapal na ng ano na ito, comforter. Makapal. Nakalobo. Ano? Nakabalin. Tignan mo ba ito nakalobo dito? Saan? Oo, ganun nga. Huwag mo na yung alam. Mapapalasin eh. Yeah. Pillowcase mo na. One, two, three, four. Diyan mo na.
Yan, stop. Bes, may palaig pa. Ganun daw eka. Si Dustin nga may pagano pa. Karate yarn! You should ganun daw. Karate daw eh. Basta matupi. Ay, maano, no? Basta mapasok yung ano sa loob. Oo. Cutie pie. Ginagala ko na. Hindi ko na pareho uman nila. Hindi na. Si ano, ang dami nung sa kanya. Si Aman, no? Oo. Ano na kasi yun? Ano? Oy. Kinuha. Ano ginagawa dito ng mga nagche-check out? Ay, nagche-checking. Stay. Bakit sila nag-i-stay dito? Yan, sa view. Ito na. Ayun na yan. Para sa SB din. No. Oo. Alam ko na lang, meron talaga yung mga falls, gano'n. Malay mo sa taas. Gano'n. Feeling ko ulit, nag-hiking lang sila. Oo, sa hiking. Mga falls, mga tourist, ano, gano'n. Big Migos, wala pa tayo. Di ba sabi ko, resort worker. Pinahanap nila tita yung mga swimming pool. Resort daw. Oo, ano? Ano daw yung mga swimming pool? Wala. Tuyong-tuyo ako. Ano, napakalamig daw. Okay na. Okay na ta. Lambot naman yan. Okay, one more. Hey! Now here in first day, we are going to orientation and so on. Guys, sobrang lamig. 1 degrees dito sa Skyland. Di ba Skyland eh? Ay, di ba? Alan, say hi to my vlog. Hi.